Garden update kita guys. So for transplant lang natin mga lalong siling panigang. So amo na ni Rayana. Ready for transplant na ito, salit. Need ko na mag-ayadhin plat para makatanom na. So amo ni taton plat nga tatamnanhin siling panigang. Dire pa tema. Salit kinanglan ko rin matapos. Madali man la pagplat. At gagamitin la pala kahuman rake kahuman la ito makapoy laluga pero kay kinanglan manggod naton magplat kay para matanom na din nga mga itaranom.